बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो अब हमारा वापस जाने का भी टाइम करीब आ गया है। हम बड़ी खुशी खुशी से आए थे। अल्लाह ताला फिर आना नसीब करे। तो आज हम निकले हैं बाहर, कुछ तस्वीरें और कुछ बच्चों के लिए और कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, और साथ में कुछ अफ्तारी के लिए भी लेना था सामान, कुछ जूस शूस ये वो। तो हम सभी निकले हुए हैं इधर मक्का टावर में। हमारी रहाइश है तो नीचे हम फिर आ जाते हैं, और आराम से चार सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बच्चों के लिए कैंडीज़ वगैरह लेनी थी, तो इधर ये केजी के हिसाब से भी पड़ी हुई है, तो वो मैं देख रही थी कि कौन कौन सी लेनी है। और साथ में कुछ जो मैंने कहा चीज़ें पसंद आए, और वहाँ बड़े प्यारे प्यारे फ्रूट्स भी पड़े हुए। दिल कर रहा था कि सभी उठा के दे, लेकिन नहीं ले के आ सकते थे, इसलिए जो ज़रूरत थी वो हमने उसमें से चीज़ें बाय की हैं। कुछ फ्रूट्स वगैरह भी पड़े हैं कटिंग में, तरबूज शबूज। तो ये मैंने देखा ड्रैगन फ्रूट, मैंने कहा ये भी लेते हैं, रमज़ान में खाएंगे। तो माशाल्लाह से सारी वैरायटीज़ पड़ी हुई थी फ्रूट्स की। तो मैंने कहा चले साथ में वीडियो बनाती हूँ, फिर आप लोग के साथ भी जो है ना शेयर करेंगे। तो इस तरह सारी चीज़ें बड़ी प्यारी लग रही थी, सब्जियाँ भी, फल भी, और कटिंग में फ्रूट्स भी। तो यहाँ से मैंने एक बैग जो है ना फ्रूट्स भी लिया। फिर वहाँ मुझे ना मैंगो नज़र आए, बड़े खूबसूरत से ग्रीन से। मैंने कहा ये भी एक आध लेते हैं, काट के भी खाएंगे। फिर जी वहाँ चीज़ों की तरफ चले गए। यहाँ से हमने कुछ मसाले लिए, और कुछ और बच्चों के लिए वाच वगैरह लेनी थी, वो ली। फिर हम आ गए में वापस, क्योंकि तो फिर हमने कहा जाके ज़रा पैकिंग भी करते हैं, और फिर हमने उसके बाद निकलना है वापसी के लिए सुबह इंशाल्लाह। तो बच्चों को भी कॉल की थी घर में, वो बड़े खुश थे, बड़े एक्साइटेड थे कि मामा आ रहे हैं। तो ये जी हम फिर पैकिंग शैकिंग की, उसके बाद हम सुबह निकले हैं वापसी के लिए। तो दो टाइम हम निकले थे, हमने नमाज अदा की, फिर उसके बाद हम हैर से निकले हैं जद्दा एयरपोर्ट के लिए। तो सामान हम लेते रहे, हमें अंदाज़ा नहीं था कि हमारा जो है ना वज़न से ज़्यादा सामान हो गया था। फिर हमने कहा चले अब एयरपोर्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या बनता है, अगर ज़्यादा हुआ तो फिर वापस उसको बुक करा दें। तो आज ना दिल बड़ा दास था, बस फिर जाना होता है वापस, तो टाइम का पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी जो है ना वो गुजर जाती है। हम टनल से गुजरे हैं, इधर लाइटें शाइटें जली हुई हैं। तो जो है ना फिर हम ये निकले हैं वहाँ से बाहर। तो जो है ना बुझे वो दिख के साथ हम अपनी मंदिर की तरफ अपने बच्चों के पास वापस आ रहे हैं। ये हम मीना से गुज़रे थे, जहाँ पे सारे जो है ना वो लगे हुए हैं। तो सारे वो हमें लगे हुए हैं, बड़े खूबसूरत, बड़ा प्यारा लग रहा है नज़ारा। तो यादें भी ताज़ा हो गई। हम 2019 में हज के लिए आए थे, यहीं पे हमारा स्टे था। सभी का बाकी यही होता है, तो बड़ा खूबसूरत लग रहा था। अल्लाह ताला फिर आना नसीब करे, फिर अल्लाह ताला तौफीक दे, अल्लाह ताला सबको हज उम्रा करने की तौफीक दे, आमीन आमीन। तो हम जो है ना बड़े पास से गुज़रे थे, फिर एक और टनल आ गई, वहाँ से भी हम गुज़रे। तो इसी तरह जो है ना हम जा रहे थे एयरपोर्ट की तरफ। तो आए कुछ जो मेरे साथ अम्मी भाभी थे, उनकी तबीयत भी ख़राब थी। तो फिर जो है ना हम
یہ دیکھیں جی جدہ ایئرپورٹ پہ آ گئے۔ تو اس کے بعد ہم جو ہے نا نکالتے ہیں گاڑی میں سے سامان، سبھی یہاں پہ اترے۔ ادھر سے ہم نے 1-2 ٹرالی لی، اس میں رکھا سامان۔ تو اب ہم چلے گئے ہیں جی اندر جانے لگے ہیں۔ تو سامان جب گاڑی سے نکالا تو کافی تھا، میں نے کہا یہ تو لگتا ہے آدھا یہیں پہ چھوڑ کے جانا پڑے گا جو بعد میں آئے گا۔ تو وہاں پہ ایسا ہی ہوا، پھر ہم نے اپنے وہ ایک تھا ادھر جاننے والی کو کال کی، اس نے پھر بعد میں وہ یہیں سے سامان بک کرایا ہے، جو کہ 8-10 دن کے اندر میرا حال ہے پاکستان میں آئے گا۔ تو پھر جی ہم نے بورڈنگ شوڈنگ کرا کے سارے اپنی جو کلیئر ہو گئی تھی، اس کے بعد ہم نکل گئے آگے سٹنگ ایریا میں۔ تو میرا جو کہ روزہ تھا، بھائی کا بھی روزہ تھا، تو جن کی طبیعت خراب تھی، جنہوں نے نہیں روزہ رکھنا تھا، انہوں نے یہاں پہ وہ لنچ کا بھی ٹائم تھا، لنچ کیا۔ میں بھی ساری میں کہا چلیں جی ہم بناتے ہیں ویڈیو، آپ لوگ ہے نا جو کھانا ہے وہ کھا پی لیں۔ تو پھر ہم تقریباً آدھا گھنٹہ یہاں پہ رکے، تو پھر انہوں نے یہاں پہ جو ہے نا وہ لنچ کیا۔ تو میں تو ویسے ان کی ویڈیو بنا رہی تھی، تو یہ ان کے وہ سوپ ویجیٹیبل اور یہ رائس چکن، اور ان کی یہ پلیٹیں بڑی خوبصورت پڑی ہوئی تھی، بڑی اچھی۔ تو پھر یہاں پہ ہم ٹائم بھی ہو گیا، ایسے ہی ویڈیو بناتے ہوتے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو پھر وہاں سے ہم جو آ گئے ایروپلین میں۔ یہاں پہ ہم نے اپنا جو چھوٹے ہینڈ کیری وغیرہ تھے وہ رکھے ہم نے اوپر، اور یہ ہمارے فرسٹ کلاس سیٹیں تھیں۔ تو یہاں پہ ہم ایروپلین میں بیٹھ گئے ہیں۔ اب ہم ایسے یہاں سے ٹیک آف کریں گے، اور تقریباً رات کے 12:30 بجے پہنچیں گے گھر۔ اور بچوں کے فون بھی آ رہے تھے بار بار راستے میں، تو میں نے کہا آپ سو جائیں میں آپ کو اٹھا لوں گی۔ یہ پھر ہماری افطاری کا ہو گیا ٹائم، انہوں نے ہمیں یہ کچھ افطاری کے لیے دیے جوسز، لسی وغیرہ، یہ دیکھیں باہر کا منظر اتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو یہ سارے گھر ہیں بہت چھوٹے چھوٹے لگ رہے ہیں۔ یہ پھر ہم آگے ہیں بادلوں سے اوپر، وہاں سے آگے بھی میں نے یہ تھوڑی ویڈیو بنائی۔ تو دیکھ کتنا خوبصورت نظارہ لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کا کیا شان ہے، میرے اللہ کی، پیارے اللہ تعالیٰ کی، جس نے یہ ساری کائنات بنائی، سارا جہاں بنایا۔ تو سائڈوں سے دیکھیں وہ، کیونکہ سورج غروب ہونے والا ہے، وہ روشنی سی نظر آ رہی تھی۔ تو روزہ افطاری کے بعد پھر انہوں نے ہمیں لنچ دیا، اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔